قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے اس بات پر غور و فکر کی کہ آپ کا باپ آپ کو سمجھا کیوں رہا ہے؟ آپ کا استاد آپ کو سمجھا کیوں رہا ہے؟ آپ کا امام آپ کو سمجھا کیوں رہا ہے؟ ایک عالم دین اپنی قوم کو سمجھانے کی کیوں کوشش کر رہا ہے؟ تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے۔ اگر باپ اگر بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو بیٹے کی بھلائی کے لیے، استاد اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے تو شاگرد کی بھلائی کے لیے، اگر امام اپنے مقتدی کو سمجھا رہا ہے تو مقتدی کی بھلائی کے لیے، اگر عالم دین خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو قوم کی بھلائی کے لیے۔ میرا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تقریر کے لیے آیا، مجھے بلایا گیا، میرا کیا فائدہ ہے؟ نظرانے کا؟ پر مجھ سے زیادہ آپ کا فائدہ ہے اگر آپ نے تقریر پر عمل کر لیا تب۔ پہلے کا دور تھا جو اگر عالم دین نے بول دیا اس پر عمل ہوتا تھا، استاد نے اگر کچھ شاگرد سے کہہ دیا تو اس کو فالو کیا جاتا تھا، اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ ایک آج کا دور ہے، حضرت علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمت و رضوان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک شہزادہ اپنے استاد کے پاس پڑھ رہا تھا، استاد پڑھا رہا تھا، شہزادہ پڑھ رہا تھا، استاد نے سبق دیا، بیٹا یہ دو باتیں ہیں، اس کو یاد کرنا ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ بیٹا یہ دو باتیں، پہلی بات یہ کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ ام الخبائث ہے، یہ جھوٹ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے نہ جانے کتنا جھوٹ اس کو بولنا پڑتا ہے، اور وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ بچ جائے، یہ جھوٹ چھپ جائے، لیکن جھوٹ پھر بھی نہیں چھپ پاتا ہے۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اس کو یاد کرنا ہے کہ جب غصہ آ جائے نا، دوسری بات یہ اس پر عمل کرنا ہے کہ غصہ کبھی مت کرنا۔ کہا حضور ٹھیک ہے میں یاد کروں گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، سبق یاد کرو۔ دو باتیں، جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بچہ گیا، شہزادہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، کچھ وقفہ گزرا، ٹائم گزرا، وقت ہوا، استاد نے بلایا، آؤ بیٹا سبق سناؤ۔ شہزادے کو بلایا، کہا بیٹا سبق سناؤ، یاد ہو گیا؟ بچہ آتا ہے، شہزادہ آتا ہے، کہتا ہے حضور ابھی یاد نہیں ہوا، حضرت سبق یاد نہیں کر پایا۔
कहा कोई बात नहीं, चलो कल सुनाना। छुट्टी हो जाती है। दूसरे दिन शहजादी से कहा गया, बेटा सबक सुनाओ। बेटा आओ, शहजादी आओ, सबक सुनाओ। शहजादा आता है, कहा सबक सुनाओ। कहा हजरत आज भी याद नहीं हो पाया। याद क्यों नहीं हो पाया? कहा हजरत कोशिश तो बहुत कर रहा हूं। उस्ताद ने कहा मेहनत करो, मेहनत। जब मेहनत करोगे तो जरूर याद होगा। कहा हजरत मेहनत कर रहा हूं पर याद नहीं हो पा रहा है। कहा ऐसा है, कल छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी का दिन है, परसों मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सबक याद होना चाहिए, इतना याद रखना। हर हाल में मुझे सबक याद चाहिए, वरना सजा के मुस्तहिक होगे। तुमको मैं सजा दूंगा, पीटूंगा। छुट्टी हो जाती है। तीसरे दिन फिर मदरसा खुलता है। शहजादा आता है। शहजादे से कहा सबक सुनाओ। शहजादा आता है, कहा हुजूर सबक याद नहीं कर पाया, याद नहीं हो पाया, सबक याद नहीं हो सका। अब उस्ताद को जलाल आ जाता है। उस्ताद को गुस्सा आ गया और चिल्लाकर बोले, ये भी कोई बात है, इतने दिन हो गए अभी 2 लफ्ज याद नहीं कर पाए। इतने दिन हो गए अभी तक 2 लफ्ज याद नहीं कर पाए, ये भी कोई बात है? इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे। उस्ताद को गुस्सा आया, हाथ उठाया, चटाक से एक थप्पड़ रसीद दिया, थप्पड़ दे दिया। शहजादे की यूं ही थप्पड़ पड़ा। हालांकि उस्ताद ने यह भी नहीं सोचा कि यह शहजादा है। गुस्से की हालत में शहजादे के दे दिया चटाक से। जब थप्पड़ दिया, जब उसके थप्पड़ पड़ता है, एक लम्हे के लिए वो शहजादा गुमसुम हो गया। सोचो फिक्र में डूब गया। उसके बाद बोला, हजरत मुझे सबक याद हो गया। सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत मुझे सबक याद हो गया। अच्छा। उस्ताद ने ताज्जुब किया, एक थप्पड़ ने सबक याद करा दिया। हजरत हाँ याद हो गया। क्या मतलब? मतलब यह है कि हजरत आपने क्या कहा था कि 2 लफ्ज मैं दे रहा हूं, तुम्हें इस पर अमल करना है, इसको याद करना है। का आपने क्या कहा था कि झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ये 2 लफ्ज याद करना है। तो झूठ तो मैं उसी दिन से मैंने तौबा कर ली थी, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना यह आसान नहीं है। कोशिश कर रहा था, भरपूर कोशिश जारी थी कि गुस्से पे कंट्रोल करूं तो करूं कैसे, गुस्से पर काबू पाऊं तो पाऊं कैसे। क्योंकि आज तक मेरे ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। ये लाइफ का, ये जिंदगी का पहला थप्पड़ था जो आपने मारा है। आपने देखा मैं गुमसुम हो गया था, आपने देखा मैं कुछ सोचने लगा था। हाँ मैंने देखा, उस्ताद ने कहा। तो मैं जो गुमसुम हुआ था ना,
वो मैं अपनी दिलो दिमाग को झंझोड़ रहा था, देख रहा था कि कहीं मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं पाया जा रहा, कहीं मेरे अंदर कोई गुस्सा तो मौजूद नहीं है। अब मैं कैसे कह देता, जब ये हादसा हुआ नहीं था, गुस्से का मसला आया नहीं था, तो मैं कैसे बोल सकता था कि हुजूर मुझे सबक याद हो गया। हजरत मैंने सबक याद कर लिया। हां, अब ये मसला जब आ गया, जब ये हादसा हो गया, मेरे चाटा पड़ गया, मैंने अपने अंदर अपनी जमीर, अपने दिलो दिमाग को झंझोड़ कर देखा, किसी गोशे में मेरे गुस्सा नहीं पाया गया। तो अब मैं कह रहा हूं कि हजरत हां, मैंने सबक याद कर लिया। अब मैं कह रहा हूं कि हजरत हां, मुझे सबक याद हो गया। लेकिन आज का बच्चा है, वो शहजादा था, शहजादा, कोई आम इंसान नहीं था, आम बच्चा नहीं था। लेकिन मार खाने के बाद भी उफ तक ना कहा। और हकीकत यह है कि अगर उस्ताद अपनी अगर जमीर के लिए मारेगा तो उसकी पकड़ होगी, तादीबन मारेगा। बच्चे को सुधारने के लिए, अदब देने के लिए मारेगा तो थोड़ा बहुत मार सकता है, हक है, मारने की इजाजत दी है। लेकिन आज हाल ये है, बाप कितना ही पीटे कोई कुछ नहीं कहेगा। माँ ने जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, परेशानियां झेली, बर्दाश्त की, वो माँ मारेगी, कोई बात नहीं। लेकिन वो उस्ताद जो रूह की परवरिश करता है, वो उस्ताद जो आखिरत संवारता है, उस उस्ताद ने मार दिया तो हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन हंगामा खड़ा करने वाले वो नाअहल हैं, वो नाअहल हैं जो हंगामा खड़ा करते हैं, और उन्हीं की औलाद आगे चलकर उन्हें खून की आंसू बहाने पर मजबूर करती है।